मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ जून 3 मंगलवार। तो चलते जानवे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने चैनल माध्यम पाइपर। तो चलते आउट नगर वर्तमान खबर उपर नजर मास आरंभ सस्ता है सुना जानतु 10 ग्राम देवक पड़ो केते टंका। मास आरंभ सस्ता है सुना विश्व स्तर उत्तेजनार वातावरण मध्य गत गोटे सप्ताह मध्य सुनार मूल्य ह्रास होइछि। देश में सुनार मूल्य ह्रास रेकर्ड करा जायछि। सोमवार एवं रविवार मध्य सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 330 टंका ह्रास पाइछि। आज देश में 24 कैरेट सुनार मूल्य 97,310 टंका रही। रिपोर्ट अनुसार सोमवार में 26 रु 31 भितर सुनार मूल्य ह्रास घटी जो 26 तारीख में सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 9,764 टंका थिला। 31 मई यह प्रति ग्राम 9,731 टंका ह्रास होइछि जहाँ प्रति 10 ग्राम 330 टंका सस्ता होगी। सारा देश में सुनार मूल्य भू राजनैतिक चापर प्रभाव देखा मिली। सोमवार सुनार मूल्य ह्रास घटी। आसतु जानवा आपन सहर सुना किणवा आपको केते टंका देबाक पड़िबो। तो वर्तमान 22 कैरेट सुनार मूल्य 99,200 टंका रही 10 ग्राम को। 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम को 97,300 टंका रही। आपन सहर क्यों भाव सुना रूपार मूल्य रही कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। और कमेंट कला बेले आपन जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जनातु। परवर्ती खबर एणिकी चाषी को मिलिबो अन्य परिचय पत्र। पीएम किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा जमेत 7 योजन नेबे लाभ। एणिकी चाषी को मिलिबो अन्य चाषी परिचय पत्र बा यूनिक फार्म रो आईडी। एही परिचय पत्र आधार नंबर और मोबाइल नंबर सह रहिबा चाषीर जमीर मालिकाना समेत विस्तृत विवरणी। एही परिचय पत्र थिबा चाषी को सहजरे पीएम किसान सहायता मिलि परिबो। हेले सेथि पई पंजीकरण बाध्यतामूलक। सेही आगामी दिन रे चाषी मंडी रे धान बिक्री करी सर्वनिम्न सहायता राशि पाइबाको एही परिचय पत्र द्वारा मिलिबो योग्यता। परिचय पत्र नथिले मंडी रे धान बिक्री करिबाको चाषी को असुविधा होई पारे। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मिलिबाको सहज हेबो। एहा सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत 7 योजन चाषी मैंने लाभ नहीं पारे। तेज कृषक पंजीकरण डिजिटल सिस्टम को उभय ओडिशा और भारत सरकार मिलित भाव विकास कर चाषी निज अंचल कृषि आधारित परामर्श इनपुट एवं सतर्क बार्ता पहुंचाई पारे। फसल सर्वे अभियोग समाधान और योजना योग्यता व्यवस्था भाग नहीं पारे। चाषी मैंने चाषी पंजीकरण पोर्टाल किंबा मोबाइल आप पंजीकरण करेंगे नचे जनसेवा केन्द्र जाई पंजीकरण करेंगे। राज्य कृषि विभाग पक्षर एने विभिन्न शिविर अनुष्ठित होठार सहायकमूलक चाषी पंजीकरण प्रक्रिया साहाय्य करेंगे विभाग अधिक सूचना देते। पूर्व आम भिडियो बनई जो बहुत सारा लोक कमेंट करते कि सार आमको एपर्यंत सीएम किसान टंका मिल पारि नहीं। तो क्यों मैंने कमेंट करते कि सार आमको एपर्यंत सीएम किसान टंकार प्रथम किस्ती मिली कि द्वितीय किस्ती टंका मिली नहीं। यदि आपको एपर्यंत सीएम किसान योजना टंकार प्रथम किस्ती कि द्वितीय किस्ती टंका मिल पारि नहीं ताल कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। और कमेंट कला बेले आपन जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जणाइबा। आपन नाम निश्चय कमेंट माध्यम। परवर्ती खबर घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा संभावना समग्र ओडिशा पे अलर्ट जारी कला आईएमडी। भारतीय पाणीपाग विभाग शनिवार रे ओडिशार केतेक अंचल आगामी 2 दिन मध्य वर्षा और वज्रपात सह प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा। आईएमडी अनुसार ओडिशार अनेक अंचल आगामी 24 घंटा मध्य 40 ରୁ 50 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन बहिबा सहित वज्रपात और प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एथिपई येलो अलर्ट मध्य जारी करा जायछि। आईएमडी सूचना देछि आगामी 24 घंटा मध्य सर्वाधिक तापमात्रा परिवर्तन हेबो नै जेतेबेले परवर्ती 5 ରୁ 6 दिन मध्य ओडिशार जिला गुड़िक तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। रविवार ओडिशा केतेक स्थान में हल्कर मध्यम वर्षा कि वज्रपात होबार संभावना रही। नवरंगपुर कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ गोटे किंबा 2टी स्थान में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित वज्रपात और प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेणु यही सब जिला को अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग बालेश्वर भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा झारसुगुड़ा बरगड़ सम्बलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल और 2टी किंबा स्थान में 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर प्रति घंटे पवन बहिबा सहित वज्रपात होबार संभावना रही। सोमवार उपकूल ओडिशा मयूरभंज केन्दुझर मालकानगिरी और 2टी किंबा 3टी स्थान 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित घंटा प्रति वज्रपात होबार संभावना रही। मंगलवार मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर जिला गुड़िक 1 किंबा 2टी स्थान में हल्कर मध्यम धरण वर्षा कि वज्रपात होबार संभावना रही। ओडिशार अवशिष्ट जिला गुड़िक सुखिला पाग रहिबार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान पक्षर पूर्वानुमान कर। तो आपन सहर केउं भाव वर्षार प्रकोप रही कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। और कमेंट कला बेले आपन जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जनातु। परवर्ती खबर ओडिशार प्रथम कोविड आक्रांत मृत्यु। राज्य में चलित वर्ष प्रथम थर कोविड आक्रांत मृत्यु होइछि। भुवनेश्वर जने कोविड आक्रांत मृत्यु होइछि बोली सूचना मिली। किछि दिन तले से कोविड आक्रांत चिन्हट होइतिले। कोविड सह बहु रोग रे आक्रांत थिले। मृतक जने वृद्ध घरे रही चिकित्सित हेउथिले। एरे स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिलि पारि नै। ओडिशार कोविड मामला बढ़ु नथिबार घोषि हेउथिबार राज्य सरकार लागिछि बड़ झटका। प्रतिदिन 12 कोविड रोगी। आज भी 2 जन संदिग्ध चिन्हट होइछि बेले रोगीर संख्या 8 जन रे पहुंची। एमानक भितरु जने एंटीजन टेस्टिंग कोविड चिन्हट होइछनि तांको आरटीपीएस रो रिपोर्ट को अपेक्षा करछि स्वास्थ्य विभाग। तेणे राज्य में व्यवहार होउथिबा एंटीजन किट ठीक भाव में काम करुथिबा नै आरएमआरसी रिपोर्ट करछन्ती। जेउंसे पई अष्टम रोगींकर आरटीपीएस रो रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव बाहरिबो बोली स्वास्थ्य विभाग आशंका प्रकाश करिछि। एजें चिन्हट होइथिबा 8 रोगींक मध्यरु 6 जन खोर्धा जिल्ला रे होइथिबा बेले बाकी 2 जन कटक जिल्ला रो चिन्हट होइछन्ती बोली सूचना मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି କି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ହୋଇପାରେ ଅସୁବିଧା। ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ନୀତିଦିନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ୟୁପିଆଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି। ଏଟିଏମ୍ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବା ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଟେନସନ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ହେଲେ ଏବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ୟୁପିଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ଅଗଷ୍ଟ ୟୁପିଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ହେବା ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାସ କରି ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗୁଗଲ ପେ ଫୋନ ପେ ପେଟିଏମ ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଏନପିସିଆଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଜରୁରୀ ଅଧିକ ଲୋଡ ପଡୁଥିବା କାରଣରୁ ନେଟୱାର୍କ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କଲେ ହେବାକୁ ପଡିବ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 50 ଥର ଅନଲାଇନ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ୟୁପିଆଇ ର ଜିପିଏଫ ଆର୍ପେଟିଂ ଅଫିସର ମୁଶାରଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏମିତି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ୟୁପିଆଇ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସହଜ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଏହି ଫୋନରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଜୁନ 2, 2025 ରୁ କିଛି ପୁରୁଣା ଆଇଫୋନ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମେ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମେଟା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଅଂଶ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଫ୍ଟୱେର ଭର୍ସନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁଜରକୁ ଉନ୍ନତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବେଠାରୁ iOS 15 କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଚାଲୁଥିବା ଆଇଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 5 କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଭର୍ଜନ ଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଇଫୋନ 5s, ଆଇଫୋନ 6, ଆଇଫୋନ 6 ପ୍ଲସ, ଆଇଫୋନ 6s, ଆଇଫୋନ 6s ପ୍ଲସ, ଆଇଫୋନ SE, ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି S4, ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ନୋଟ 3, ସୋନି Xperia Z1, LG G2, ମୋଟରୋଲା Redmi X ଏହି ସବୁ ଡିଭାଇସ ରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏବେ ସେଗୁଡିକର ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଥିରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ ଏବଂ ଡିଭାଇସ iOS 15.1 କିମ୍ବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 5.1 ତାପରେ ଭର୍ଜନ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ମେଟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସ ରେ ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଡାଟା ଚୋରିର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟୁଜର ମାନେ ନୂତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଭାଇସ ଗୁଡିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ ମାସରେ 12 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜାଣନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା। ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ଶନିବାର ରବିବାର ହଉ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଛୁଟି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ରଖିଥିଲା ତୁରନ୍ତ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ ରଜ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ 12 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 7ଟି ଛୁଟି ରବିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ଛୁଟି ଅଲଗା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଛୁଟି ରହିଛି। ଦିନ ଗୁଡିକର ତାଲିକା ହେଲା ଜୁନ୍ 1 ରବିବାର ପଡୁଛି, ଜୁନ୍ 6 ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା, ଜୁନ୍ 7 ବଦ୍ରି ଇଦ୍, ଜୁନ୍ 8 ରବିବାର, ଜୁନ୍ 11 ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜୁନ୍ 14 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ଜୁନ୍ 15 ରବିବାର, ଜୁନ୍ 27 ରଥଯାତ୍ରା, ଜୁନ୍ 29 ରବିବାର, ଜୁନ୍ 30 ରେ ରେମନା ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଦିନ ଛୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ। ଏଟିଏମ୍ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଦେଶରେ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପିଛା 24 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଦର 1723 ଟଙ୍କାରୁ 50 ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅପରିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ 14.2 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଯୋଉଥିରେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କୌଣସି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ସହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଭିଡିଓ କୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିନୋଜ ଓଡ଼ିଆ।